čisto običan KS blok, vidite, na tu visinu, a u ovom delu na garažu ide gore, znači ovaj izoštajne. Ovako, imamo problem, naručili smo beton, znači beton treba da nam stigne za 3 dana. Mi smo na granici nervnog sloma. Evo ga drugari, znači ovaj deo je iznivelisan. Idemo dalje sad sa te strane tamo, ako vidite da smo podigli u taj manji deo. Koja je situacija? Ovaj deo ovdje će sad Martin i Marko da završe. Evo je ovaj treger, ova šina. Vidite sami. Idemo lagano na to armiranje da pokušamo da sredimo to do večeras ako možemo i onda sutra imamo beton. Tako da ostanite uz video i vidjet ćemo dok stižemo do večeras. Idemo. Drugari, samo na kratko sa kućom pa idemo na garažu. Evo ovako. Evo, ovaj zid je završen. Kao što sam vam rekao malo pre, vidjet ćete, znači spoljni je išao, ovo je 11,5 od komšije. Vuna je unutra, znači ovo ide samo s polja i 17-ica zid. Što znači? Znači sad sa ovog ćoška pa onaj ćošak skroz tamo. Znači tu nam ide sad ploča, kraj ploče je tu. Tu se završava. Evo ovako. Vidite, kuća je lagano završeno sve. Ova paleta ide napolje. Ovdje je ovaj deo zašalovan, znači ovdje trebamo da izbetoniramo ovo, ovdje da se ispuni. Znači ovaj blok ide napolje, to ćemo da očistimo do kraja vremena, kraja radnog dana i tako da je spremno za ubacivanje šalunga. Sad garaža. Evo je garaža. Evo Martin. Martin je tukao ovu skelu do, ovaj zid, ovu stranu ovamo do skele. Ostavili smo tu. Sad ćemo da prekinemo, idemo, znači sad se sva trojica uključujemo na ovaj donji deo, idemo znači ovaj deo tu i vidjet ćete, idemo između isto ide ova vuna, to jest izolacija. Ja ću malo da se zabavljam sa ovim stubićem, da izvučem par redova gore da to lepo steže, pa ću kasnije da se prebacim kod njih. To je to, otprilike drugari, idemo.
Sad ću da vidite, znači u ovom delu je išao običan KS blok, vidite, na tu visinu, a u ovom delu na garažu ide gore, znači ovaj izoštajno, tako da je to arhitekta odvojio da bude ovdje izolacija, pa sad vi vidite i sami to možete da procenite koja je tu fora, koje su tu smicavice. I pozdrav drugari, evo nas opet sveže jutro, dobar dan, bit će danas suvo. To nam je najbitnije, cepamo današnji tim, ja, Vlada i Martin. Evo ga majstor Vlada, pozdrav majstore Vlado, evo ga Martin tamo, znači vidjet ćemo i njega kasnije. Na brzaka samo, ovako imamo problem, naručili smo beton, znači beton treba da nam stigne za 3 dana. Mi smo na granici nervnog sloma, ok, nije strašno, potrudit ćemo se naravno, imamo dosta zajebancije ovdje što se tiče šalovanja, znači šalujemo ploču. Sad imamo dosta tih visina, imamo dosta nosećih greda, ispusnih dole, gore, znači svašta nešto vidjet ćete u toku videa, ali mi imamo zadatak, znači tu ćemo danas šalovanje, tu smo znači ja, Vlada i Martin, kao što sam rekao. Sad ćemo mi negdje da se uparkiramo drugari, evo kao što vidite tamo, ovo nam je garaža trenutno. Garažu šalujemo, kasnije krećemo tamo sa kućom, ne smijem ni da vidim koliko još imamo, ali ok. Znači to su te visine tamo, tu vidite ovaj deo bit će višlji, ovaj niži garaža i tamo idemo, znači sve ujedno, tu imamo neke skakaonice, ali ostanite uz video, vidjet ćete kako to otprilike izgleda i kako bi trebalo da ispadne, pa sad potrudit ćemo se da budemo ok. Zwei sechzig. Vlado, Moment, da nichts hier viel Mitte. Noch ein bisschen nach links. Okay, festmachen und dann wir ziehen nach links.
Znači ovaj deo je iznivelisan. Idemo dalje sad. Sa te strane tamo ako vidite da smo podigli u taj manji deo. I idemo u rikvrc. S tim što imamo tu možda malo više zajebancije, ovdje su podbivene štuce. Može da krene patos odmah od ozgo. Mi idemo malo na pauzu. Se vidimo kasnije. Idemo ljudi, znači Vlada i ja smo počeli ovaj deo tamo, idemo prema ovamo, znači još ovo ovdje nam je ostalo. Nadamo se da ćemo do kraja radnog vremena da završimo to. I pozdrav ljudi, evo nas opet, Bauštela, Rat Eichhoven. Danas smo malo u proširenom sastavu, imamo žurku, idemo od svega pomalo. Započeli smo pa vidjet ćemo kako i šta. Otprilike ovako na brzaka da vas upoznam. Pozdrav majstore Marko, evo ga Mare. Mare nam je došao u ispomoć i njemu smo odmah dali najbolji zadatak. Evo vidite gdje je ovdje prošteman ovaj zid, taj stubić prošteman. Mare će sad i ovaj deo da skine. I onu ćošku tamo Marko treba da skine. Kasnije ću da vam kažem zbog čega. Ovdje smo poduprli ovu ploču, vidite i sami. Gore doka, dva podupirača, dole doka isto. I ovdje je to uprto. Znači u ovom delu ovdje dolazi šina. Ili ti treger. Sad ćemo da ostavimo Marka na miru. Mare cepa dalje, a mi imamo drugi zadatak. Armatura, bomba, katastrofa je trenutno ovdje. Drugari, o čemu se radi? Znači, ova šina duga je 6 metara. Tu šinu moramo da ubacimo tamo gdje sad Marko štema ovaj deo na taj stari deo kuće da se podbije ta šina. Tako da, vidjet ćete do kraja kako to otprilike izgleda. Sad idemo gore, šta smo mi odradili i šta imamo još. Ovako, evo ga, tu nam je Martin. Haj Martin, Vlada, garaža je komplet završena i ovaj deo kuće je kompletiran. Kao što vidite, tu smo se malo zezali sa šalovanjem. Vidite kako je to otprilike ispalo. Ovdje smo iskoristili ovaj deo da se naslonimo tu da ne bismo išli ekstra odozdo. Vidjet ćete kasnije tu ide ispusna greda gore 60 centi. Ovdje komplet ide
50 centi visina od ozdo, debljina ploče je 20 centi. E sad, zadatak nam je dalji. Martin će ovo da počisti ovdje sve, on će da stavlja, da baca šaumu ili kurpenu. Evo ga, majstor Vlada uteže ovaj deo. Pozdrav majstore. Evo ga, majstor Vlada uteže, znači ovaj deo ovdje. E sad, koja je priča? Ovo smo namjerno ostavili ovdje. Morali smo da oborimo sve ove doke dole, da bismo spustili ovu šinu ili ovaj treger, da bismo mogli da ga štekamo tamo, da ga uziramo ispod tog dela. Tako da to nam je zadatak. E sad je situacija, Vlada ima da stavi ovdje još ovo i idemo Vlada i ja da sređujemo polako armaturu. Evo nas opet drugari, nastavljamo dalje na brzaka samo. Ja i Vlada smo ovo dole pripremili. Sad moramo ovdje, pošto nemamo mjesta dole da svežemo sve zajedno, doneli smo je ovdje i ovdje ćemo da je dovršimo. Koja je situacija? Ovaj deo ovdje će sad Martin i Marko da završe. Evo je ovaj treger, ova šina. Vidite sami, ubačena je tamo dole. Sad će oni još ovaj deo da srede, da patrišu da se zatvori taj deo. Znači da završavamo, ja i Vlada idemo na ovu armaturu.
Pozdrav ljudi, evo nas opet, ista meta, isto ostojanje, samo druge zajebancije i drugi problemi. U pitanju je danas armiranje ploče, armatura. Ovdje imamo neke lampe, nisu lampe u stvari, to su utičnice za garažna vrata. Time se zabavlja Martin. Što vidite, korpe smo, Vlada i ja u većini sve ispleli. Evo vidite, ova ide gore posle metar, ova tamo onda 60 centi, tamo ove zezalice, zajebanci, problemi tamo, korpe isto sve ispletene. Tako da sad nam je zadatak, bacamo donju zonu mreže, idemo lagano na to armiranje da pokušamo da sredimo to do večeras ako možemo i onda sutra imamo beton. Tako da ostanite uz video i vidjet ćemo dok stižemo do večeras. Idemo.
Dva reda zašalovali, izarmirali smo taj deo tu i dogovor nam je, ja polako završavam beton gore, još malo mi je ostalo.